Pozdrav svima! Vrijeme je za novi recept i zato danas pravimo mrđimek čorbu. To je turska krem čorba koja se pravi od crvene leće. Ukoliko su vam dosadile uobičajene čorbice ili želite pojesti nešto zdravo, obavezno probajte ovu čorbu. Sigurna sam da će se svidjeti i vama i svima prisutnim. Zamolila bih vas prije nego što počnemo sa receptom da podržite moj rad i besplatno se pretplatite na moj kanal. Ova čorba se vrlo lako i brzo pravi, a za savršen ukus koristila sam jedan tajni sastojak, oduševit će vas. Trebat će vam crvena leća, od povrća će vam trebati 2 mrkve, 1 glavica luka srednje veličine, 1 krompir, 200 g celera i 2 čehna bijelog luka. Zatim paradajz sos, ulje, suhi začini biber, 1 limun, crvena mljevena paprika, suha menta i puter. Ako nemate suhu mentu možete koristiti i čaj od mente. Povrće operite, oguljite, a zatim isjeckajte sitno. Ova turska čorba je jedna od najukusnijih na svijetu. Probajte je obavezno napraviti, ja sam uvjerena da će vam se sigurno svidjeti. Vatru podesite na srednje jaku temperaturu i ostavite da se ulje zagrije, a potom smanjite. U zagrijano ulje dodajte svo povrće koje ste prethodno isjeckali i promiješajte. Mrkvu, luk, krompir, celer i bijeli luk. Kada je povrće omekšalo, leću operite i dodajte u širbu. A zatim promiješajte da se sjedini sa povrćem. Dodajte i paradajz sos. Sve to zalijte sa 1 litar prokuhale vode. Povećajte temperaturu i ostavite da se kuha 20 do 25 minuta. Kada je leća kuhana, vrijeme je da je začinimo. Dodajte suhi začin i biber. Čorbicu sklonite sa vatre i sve dobro izmiksajte štapnim mikserom. A zatim ponovo vratite da vam prokuha i dodajte sok od limuna i izmrvite mentu. U drugu manju šerpicu ili tavu stavite da se istopi puter na slaboj temperaturi. U istopljeni puter dodajte mljevenu crvenu papriku, promiješajte kratko i sklonite sa vatre. A zatim dodajte i suhu mentu pa vratite kratko na vatru. Zaprškom koju smo napravili sa mentom dekorišite vašu čorbicu i vjerujte mi, oduševit će vas. Ja sam dodala i nekoliko listića svježe mente kao i krišku limuna koja je neizostavna. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like i pišite u komentarima vaše utiske. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!